बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अलेक्सिस भाई कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो अदालत में पेश आई और हमने उस पर मेहनत की। और ये सक्सेस स्टोरी उन बच्चियों, उन बेटियों के लिए है जो परेशान हैं, जिनके लिए वक्त ने उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी। जिस तरह यहाँ पर 2 यतीम बच्चियाँ थीं जिनका बाप उनकी भरती हुई जवानी जो 12-14-15 साल की थी उसके दौरान फौत हो गई। एक बेवा माँ के साथ उन्होंने इस माशरे की सख्तियां झेलना शुरू की और फिर जब ये दुख अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था और माँ अभी इद्दत में थी तो फिर लोगों ने ये कहा कि आपकी जो 10-15 एकड़ ज़मीन है वो आपकी है ही नहीं, अगर आप कहते हैं तो हम आपको थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह दे दिया करेंगे। तो इस तरह एक और तूफान उनके ऊपर टूट पड़ा और वो परेशान हो गई। तो फिर क्या हुआ, आपने ये वीडियो इंशाल्लाह कंप्लीट देखी है। तो अगर आपके मोहल्ले इलाके या आपके कहीं पर विसिनिटी में ऐसा वाक़या हुआ है या होगा तो तमाम ज़िंदगी ये वीडियो आपके लिए मशले राह रहेगी। तो इस तरह हमारी एक छोटी सी बेटी ने मुझे कॉल की और कहा कि हमारा इस किस्म का मामला हो गया और जो अब हमारी जो 15 एकड़ ज़मीन जो हमें बाबा ने बताई थी उसका फ़र्ज़ भी हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन हमें अब ये बताया जा रहा है कि वो ज़मीन तो आपके नाम है ही नहीं। और इस तरह ये कहानी, मैंने कहा कब से हो रही है? उन्होंने कहा तकरीबन 1 साल हो गया। उन्होंने कहा ये आपको कब बताया गया? उनका स्टार्ट में तो हमें थोड़ा बहुत ये गंदम वगैरह स्टार्ट में दे दी थी, हमदर्दी भी चलती रही कि आपकी ज़मीनें हमारे कब्ज़े में हैं, अब हम आपके करीबी रिश्तेदार हैं तो आपको हर चीज़ आपको मिलती रहेगी, ठेका मिलता रहेगा। तो 1 साल जब गुजरा तो साल पर हमने उनसे मांगा तो उन्होंने कहा कि वो तो किसी और के नाम, आप हमें पता चला कि आपके बाबा ने ये सब कुछ किया। तो मैंने कहा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है। कहा अच्छा चलें दूसरी पार्टी का नाम तो बताएं जिसके नाम ये ज़मीन है। तो वो काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने बताया, लेकिन उनकी वालदा जो थी बड़ी हिम्मत वाली थी तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ कि ये किस किस्म का केस हुआ है। तो उन्होंने ज़रा प्रेशर डाला, जिरगर डाला और अपने उनसे कहा कि हमें वो इंतकाल तो दिखाएं कि वो कौन सा इंतकाल हुआ है। तो वो इंतकाल क्या था कि एक अदालती डिग्री थी और अदालती डिग्री में ये कहा गया था कि ये ज़मीन जो है एक जाली इकरारनामा बनाया गया और उस पर ये मुआहदा लिखा हुआ था और मुआहदे के मुताबिक वो डिग्री थी। जब मैंने उसे देखा तो वो खाना कैफियत वगैरह में लिखा हुआ था कि फलां अदालत की डिग्री है। तो वो बड़ी मुश्किल से उसको हासिल किया, एक दोस्त को कॉल करके उस पे से हवाला ये सामने आया तो पता चला उसको मजीद लिटिगेशन आई। तो कहानी समझेंगे क्या तरीका उन्होंने अख्तियार किया, फ्रॉड ये क्या शेयर करते होते हैं आप भी सुने और बड़ी अहम बात है। तो उन्होंने क्या किया कि एक मुआहदा जो अपने जो उसके रिश्तेदार थे, अपने एक ड्राइवर के नाम पर एक मुआहदा ज़बानी लिखा और उसके तहत दावा कर दिया उसके मरने के बाद ये तो फौत हो गया और इसके जो बच्चे हैं मतलब बच्चों को नाम उनका लिख दिया गया और उसकी बेवा का नाम और जो वो फौत हो गए हैं उसका एड्रेस भी दूसरी जगह का लिख दिया गया कि हमें ये इसका वो चाहिए, अपना मुआहदा चाहिए। तो वो एक्स पार्टी हो गया, डिग्री हो गया एक्स पार्टी। काफ़ी अर्से तक जज साहब भी कोशिश करते रहे किसी तरह उनको बुला लिया जाए, लेकिन जब एड्रेस ही गलत था तो फिर वहाँ पर दोस्त पते का भी एफिडेविट उन्होंने दिया हुआ था। फिर अगला फ्रॉड उन्होंने क्या किया, जाली तौर पे उस खातून जो बेवा थी उसके नाम का एक वकालतनामा, शनाख्ती कार्ड तो मिल ही जाता है ना, उनको कहा था ज़मीन विरासत वगैरह कराते हैं, तो उसके ज़रिए एक जाली दरख्वास्त 12/2 की दे दी कि ये फ्रॉडी डिग्री हुई है। अब उसको चैलेंज कर दिया, वो आगे चलता रहा 2-4-6 महीने, फिर जाकर वकील साहब ने उसको विड्रॉ कर लिया, दावा हम आगे नहीं चला रहा था। अब उसके बाद कुछ अर्से बाद जो है ना, जो बड़ी बेटी थी वो अभी 15-16 साल की थी, तो उसको 18 साल का दिखाकर ऐसी तस्वीर लगाकर वो चैलेंज कर दिया कि जनाब ये 12/2 की डिग्री, ये डिग्री गलत है, मेरे बाप ने ये अंगूठे वगैरह नहीं लगाए थे। फिर वो इसी तरह दम पैरवी उसको वकील साहब ने उठा लिया। अब जब हम कार्रवाई के लिए गए तो आगे तो 12/2 पड़ी थी, हमने भी तो 12/2 देनी थी। तो इस तरीके से फ्रॉड किया हुआ था। तो हमने उन सारों को चैलेंज कर दिया कि नहीं ये तो है नहीं, इनके 10 अंगूठे भी आप मैच करें और ये फ्रॉड है। साथ ही हमने उनको प्रेशर डालने के लिए 22A की एप्लीकेशन, एक हमने एप्लीकेशन सेंड कर दी। डीपीओ को पता था यहाँ कार्रवाई नहीं होगी, बहुत ताकतवर लोग थे।
اور اس طرح وہ اپلیکیشن گئی، پھر ہم نے 22AB کی اپلیکیشن دی اور پھر اس میں انویسٹیگیشن ہوئی۔ انویسٹیگیشن میں پولیس نے درمیانی ایک رپورٹ دی، اور لیکن ایک جملہ ان کے حق میں یہ ضرور تھا کہ اس طرح کوئی ایسا معاہدہ ثابت نہیں ہوتا کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ ٹھیک مرنے سے پہلے اس کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے وصول کیے ہوں۔ تو یہاں سے بات بنی، اور وہاں پھر پہلی دفعہ جب پرچے کے آرڈر ہوئے ان کے اوپر تو پھر ان کی آنکھیں کھلی کہ ہم نے یہ فراڈ کر لیا ہے۔ اس دوران جو 12/2 کی اپلیکیشن ہماری تھی وہ اس میں ایڈمیشن ہو گیا اور اس کا ٹرائل شروع ہو گیا، اور ٹرائل میں خاص طور پہ یہ لیٹیگیشن بھی ہمارے لیے وہاں پر پرابلم کریٹ کر رہی تھی۔ جو نے کہا سول اور کریمنل لیٹیگیشن دونوں نہیں چل سکتی، ایک ہی وقوع کو آپ نے ادھر بھی چیلنج کیا ادھر بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو اس پر ہم نے اتھارٹی بھی دی کہ سول کریمنل لیٹیگیشن جو ہے وہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چل سکتی ہیں، اور عدالت نے بھی اس پر ان یتیم بچیوں کے لیے بڑی ایک جذباتی قسم کا فیصلہ لکھا، اور وہاں پر ان کے حق میں یہ باتیں آئیں۔ تو پھر اس کے بعد جب مقدمہ درج ہوا انہوں نے بیل کرائی، تو یہاں پر اس دوران ہمارا وہاں پر ٹرائل چل رہا تھا، اور ٹرائل کو بھی ہم نے سپیڈی رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ پیشیاں جو ہے نا عدالتیں لمبی نہیں کرتی ہیں۔ اگر آپ عدالت میں ٹائم پر پیش ہو جائیں اور کلائنٹ بھی وہاں پر موجود ہوں اور گئے بگئے جج کو شکل دکھاتے رہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، کئی جج صاحبان بہت اچھے ہوتے ہیں اور یقیناً سارے ہوتے ہیں، کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہانی ذرا سن لیتے ہیں کہ کیا ہوا، کدھر ہوا، کیسے ہوا، تو وہ بھی فیکٹس فائنڈنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے 12/2 جو ہے نا اس میں ہماری منظور ہو گئی کہ یہ پچھلے فراڈ کیے ہوئے تھے۔ یہاں پر تو پھر کام بن گیا، اور کام بننے کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ہماری فیور میں آ گئے تھے، کیونکہ یہاں پر ہم نے جو ہے نا ریکوری آف پوزیشن بھی ہم نے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ہمیں اس کا پوزیشن بھی دیا جائے۔ یہ ڈگری جو انہوں نے کی ہوئی ہے، جو حاصل کی ہے، یہ فراڈ کی بیس پر انہوں نے کی ہوئی ہے، تو تھوڑا سا ٹائم اس پر لگ گیا، اور معاملہ کیا ہوا کہ پھر کافی ساری پارٹیاں اس میں آ گئیں، اور پھر معاملہ جو ہے فیصلے کی صورت میں حل ہونے پر آ گیا، کیونکہ FIR ہو گئی تھی تو انہوں نے ان بچیوں کو وہ پراپرٹی واپس کر دی۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ جو واپس کر رہے ہیں تو آپ لیٹیگیشن آگے نہ لے کر جائیں، معاملات کو حل کریں، آخر خواتین ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور ان کی کمپنسیشن بھی انہوں نے کی، اور علاقے نے ان بچیوں کو اپنے ساتھ آگے چلنے کا بھی ایک راہ دیا کہ آئندہ بھی آپ کی سپورٹ کریں گے۔ تو یہ ایک مثال ہے ان بچیوں کی اور ان خاتون کی کہ جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو اس پر اگر آپ محنت کریں اور چابک دستی کے ساتھ چلتے رہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کے لیے امداد کے لیے آپ کے لیے آ جاتا ہے اور آپ کے لیے فائٹ کرتا ہے۔ وہ یہ میدان اسی کے لیے بنے ہیں جیت کے، جو اس میں داخل ہوتے ہیں، جو یہاں پر انٹر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ نہیں تو جیت کسی سونے والے کی اور گھر میں رونے والے کی نہیں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔